All mother sentient beings, especially those enemies who hate me, or structures who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and all knowingness, may they experience happiness, be separated from suffering. I will quickly establish them in the state of the most perfect, complete, and precious Buddhahood. Todas las madres, seres sensibles, especialmente aquellos enemigos que me odian, constructores que me dañan y aquellos quienes crean obstáculos en mi camino a la liberación y la omnisciencia, que experimenten la felicidad, sean separados del sufrimiento y que rápidamente se establezca en ellos el estado de la más perfecta, completa y preciada budeidad. Dagba dangwa chepe dra no pa chepe ye. Darpa dantan che pe bardu chopar chepa tan che yi so chepe. Manam kadang nyampe semchem tanche de wardandem. Dunya dandra nirdu lana mepa yanda parso pechang chudrin poche toparya. Thus, until I achieve enlightenment, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Until death, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. From now until this time tomorrow, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Así, hasta alcanzar la iluminación, realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Hasta mi muerte realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Desde ahora hasta esta hora de mañana, realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Deche du sama je ki bar du lu nya ki sunge wala kon. Mashi bar du nya ki sunge wala kon. Du de ringne sunte nima sandap sangi. Bar du nya ki sunge wala kon. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación, por el mérito de la generosidad y de las buenas obras, que alcanza la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sanje Chodan Soki Chonam La Chanchu Bardu Dagmi Kyapsu Chi Dagi Jinsa Jipe Sonam Chi Trola Penchi Sanje Drupar Sho. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Manam kadang nyampe semchen tonche dewa dande weyudan den par yurchik. Dunyal dang dunyal ye yudang dralwar yurchik. Dunyal mepe dewa dang mi dralwar yurchik. Nyering chadang nidan dralwe tamyon lane par yurchik. The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the four continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Peru, la montaña suprema, los cuatro continentes y el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. Sashi Poichu Yokshi Meto Tram Rirag Linshi Nide Jempadi Sanje Shinla Mikte Pulwayi Trokum Nandak Shindu Chopar Shuk. Please turn the wheel of the Dharma of the two vehicles of their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Por favor, gire la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres sensibles. Senchen Nanji Sampadang Oji Chedrak Jitawa Chechun Tutvan Tekpayi Chokji Korlo Kordu Sol.
Lama, please turn on your microphone. Oh, oh. Lama jeno, lama jeno, jeno, lama jeno, bode lama kuyo, so the woga je, so jeno, the bota belam, to jeno, the je, so the jeno, the bota jeno, je, oh, what you want. Watching the je, change, watching, jeno, so the to je, so je, si je, so je, what do the je, so je, the jeno, the je, no, 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 the je, no, 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 si, si, si. Chabambora Kamsa Yondro Sawande, Mawa Tundusa Sinjalo, Yishino Watsuki, Masan Jimmy Javet, Jimmy Shingadan, Zavetan Yukari, Dua Jimza Bash. Asini Shingane Sawande, Chuni Shingada Sinjalo, Sintani Jimmy Namdan. Lande Chuka Dobra Sinjalo, Mawa Jimbe Sinjalo, Chusando Sinjalo, Yolanda Dobra Sinjalo, Lantama Sinjalo, Tunai Jizan Java Sinja Lada So was a judge for Joey. What was all was Sinja Lado? Again, the nation doing it all large, you want to do the Brachava, and then the Lama. So they are the Java Kala Joka Madan Java, Jagget, brother Changing Jason Jeremola, Valodation, to come and the Java. Nyama nebe tupsa shinta mata paran chome jele la nyamne mona sinje tawa me shewa sinte mata tere nita da nuru jenje kata tada nuru sena nambe londa deri zamba jere jere jondro ade jina teja mondro janta. Longje zada nishi cheme na jewa tene kata kando ye mene tama shinta jisa ta rita kuru nume de samba ni longda buwa dang jewa kondo ya dala mata. Rami Sheshe Palalo, Jeje, Sadalanji, Jera, Doje, Janga, Baba, Jodo, Shu, Sanjo, Simya, Baje, Maji, Panam, Jeje, Jivanyama. Konde, Kondo, Dewa, Shu. Okay, so welcome everyone. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos. So now we will continue study the precious garland of sublime path by Gampo Pass. Vamos a continuar con nuestro estudio, la guirnalda preciosa del Sendero Supremo de Gampopa. So we are last week I think we studied 2 lines. Now this is the third one. Is talking about the for necessity for 10, the 10 necessary things. Y comenzamos la semana pasada con este texto, estudiando las primeras líneas de la enseñanza que se refieren a algo así como las 10 cosas que deben ser reconocidas. So first was actually there's a lot of wonderful talks there, but the fifth is about the essence. Is talking about life is precious. That's it, simple. That has to be think, meditate, practice. Y bueno, estas 10 cosas hablan aquí de varios tópicos o temas que son importantes, pero si lo decimos en una forma simple, se refiere a apreciar nuestra vida humana preciosa. Esa es la esencia de esta parte. And the second one is the talking about the how important have to have some spiritual path or spiritual teachings. Y luego, lo segundo de lo que habla esta sección es de cómo es de importante tener un camino espiritual y recibir enseñanzas. So now here the third one today is, I think so. You have the English one, something like. Yes, I did find another version. Okay. Maybe this one could work a little better. Just a second.
I found this one. This is actually from a Drunken Kaiju Center. Maybe this one is a little bit better, but the translation is pretty much the same. It says um, the uncompensable losses of human life. Okay. What is But the third one? the third one is to waste this short human life of Kali Yuga in worthless activities is also an incompensable loss to this rare human life. Okay. Okay, that did it. 宁灭对接没事运动，越怎的觉得对面前位来了十多胖子，好的。Still talking about general speaking here, the degeneration times. Y aquí en esta parte, en forma general, se está hablando de esta época degenerada. It talks sometimes in the spiritual. Uh, 次年嘛，对年嘛，so that you're talking about degeneration. There's generally five, usually in the teachings. First is this called the Simjinyingma. The person is degenerating, you know. Y cuando hablamos de degeneración, usualmente estamos hablando de, cuando nos referimos a la época degenerada, de que están ocurriendo 5 degeneraciones. Y la primera es Sanjay Nyima, que se refiere a la degeneración de la persona. So what that means actually, degeneration of the person, what is talking about is the persons becoming human beings, all the living beings are becoming more, more emotional, more suffering and so on. Y cuando hablamos de esta degeneración de la persona, se refiere a los seres humanos. Significa que los seres humanos se vuelven más emocionales, más aflictivos y tienen, por tanto, más sufrimiento. I think so. One way look at that way is it seems like a truth like that, you know. Well, 21st century is more coming up, is including like wars and so forth, more fightings, more difficulties, more challenges than before. Y cuando observamos a nuestro alrededor este siglo, cómo se desenvuelve, lo que podemos ver es cómo va a ser el próximo siglo. Este siglo ya tiene muchas guerras y muchos desafíos y problemas y conflictos, y probablemente el próximo siglo tenga todavía una mayor escala de conflictos. Also, that is the one way of looking like that. Another way is more like challenges there. There's the more opportunity for practices. If somebody has a really well practitioners, well understanding, and for them it's no problem. There is more opportunity for the practices. Esta es una forma de entenderlo, pero otra forma de entenderlo es que justamente estos desafíos y problemas crean una mayor oportunidad para practicar. Y si una persona comprende lo que debe hacer y practica, pues tendrá más oportunidades para alcanzar un resultado. Or
So therefore, talking about the five types of degenerations: the person, emotions, views, life. I think so. Is it? That's four, Lamala. Is there another one? Mm. You mentioned the person, the emotions, the vision, and life. Yours says the person, degeneration of the person and degeneration of the living beings. There's two separate, actually. You know. Ok. Entonces, ahora cuando nos referimos a estas características de la época degenerada, nos referimos de hecho a cinco tipos de degeneraciones. Están primero la degeneración de la persona, luego la degeneración de las emociones, la degeneración de la visión, la degeneración de la vida y la degeneración general de los seres vivos. Mhm. So now what's saying is, generally speaking, one way is the life is very short. Para decirlo en una forma simple, nuestras vidas son más cortas. Sometimes seems like life is very long for those who live 80, 90s, 100 years. Por un lado, tenemos personas que viven 80 o 90 años y pensamos que eso es una vida larga. So therefore, what he's saying is here is there's a lot of things to do in a life, never ever ends. Pero lo que aquí se refiere es que la vida tiene demasiadas cosas por hacer y esta interminable cadena de cosas por hacer no tiene fin, nunca se acaba. So there is some things in there in the life which is not really meaningful, whether we do it, whether we don't do it. It's the same whether we do or not. Y cuando decimos estas cosas nos referimos a cosas insignificantes. Insignificante se refiere a que si las hacemos o las dejamos de hacer, las cosas en realidad no cambian. So therefore, it is important to identify which is really necessary for benefit for self, benefit for others. So those things are, we have no choice. We have to do it. You know, those things, some things are there in the life. Doesn't really matter whether we do or not. You know, not so much benefit for self, no benefit other. It's a problem is always there. You know, so then they have to identify, to investigate, to aware about mindfully, so which is the really wonderful things to do. You have to focus there rather than everywhere, which is kind of too much, isn't it, in the samsara? That's what called the samsara. Entonces, cuando hablamos de estas cosas insignificantes, nos referimos a estas cantidades de cosas con las cuales nos cargamos y que pensamos que van a cambiar algo en la vida, pero la realidad es que si las hacemos o no las hacemos, nuestra situación en general no cambia. Y lo importante que sería entonces identificar esas cosas que son insignificantes y por el mismo lado también identificar las cosas que sí son importantes. Y entonces abandonar estas cosas que no son importantes, que no son beneficiosas ni para uno ni para los demás y luego adoptar estas cosas que sí son maravillosas por hacer, que traen beneficio para uno y para los demás. Entonces,
hay que investigar esta diferencia entre las cosas útiles y las cosas que no son útiles y enfocarse, obviamente, en las que son útiles y beneficiosas. So therefore, Gambopa, what they're saying is actually, oh, life is very short. There's no enough time, you know. For example, for the as a meditator, so meditator as a practitioner, as a retreat person, they have their own things to do. Have to identify what is they supposed to do in the retreat, rather than everything. Try to involve everywhere. It doesn't work. Time is very short. This doesn't work that way. Not enough for time. So therefore, whatever their focus is the to really serious in the practice, all serious practices rather than so many other things, so then time is becoming wasted, not enough to put into the right things have to do as a retreat person. Entonces, Gampopa esencialmente lo que nos dice es que la vida es corta y en realidad no hay tiempo para poder hacer todo. Tenemos que tener una prioridad y darle prioridad a las cosas que deben tener prioridad. Por ejemplo, un meditador que está en retiro tiene muchas cosas por hacer y si él no identifica claramente en qué debe enfocarse, entonces terminará perdiendo mucho tiempo y no avanzando en su práctica. Entonces lo que es necesario es entender que el tiempo es corto y enfocarse en la forma en que debe enfocarse en lo que es serio, es decir, en su práctica. Esa es la forma de no desperdiciar el tiempo de retiro. Yeah. So that is actually happens in the retreat people, or including my own self experience. When we go retreat like for a month, 3 years, then not focus into the real practice. So many other things involved there because of samsara. So many doesn't matter wherever we go, it's samsara. Sure, not much. So then we do not control our things, not focus there, and doing so. Then just waste time is become wasted. That's not really put into the right the whatever purpose to recognize that is so important. That's what Kampa was saying. Entonces, dice la Magursan, esto le ocurre a las personas que están en retiro. Incluso dice, a mí me pasó también. En la práctica del retiro, si uno no se enfoca realmente en la práctica, uno pierde mucho tiempo, porque en realidad hay muchas cosas por hacer. Y eso es el samsara, una cadena interminable de cosas por hacer. Y si uno se enfoca en todas esas cosas, terminará perdiendo el tiempo que debería dedicar a su práctica. Y eso es lo que nos dice Gampopa. Hay que enfocarse en lo que es importante y abandonar lo que no es importante. Mm. Now that is the spiritual part. Okay. Now most important these teachings are we have to really including. It's not like spiritual book and book says and such and such. We all have to understanding how to bring in our everyday life, like us and everyday people, we have a lot of things to do in our life. There is no doubt. It just never ends. Y eso es cuando nos referimos al camino espiritual. Entonces, ahora, en esta enseñanza, cuando escuchamos esto, ¿qué es lo que debemos entender? Esto no significa que tengamos que dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer. Lo importante es cómo traer nuestra práctica a la vida cotidiana y convertir nuestra vida cotidiana en nuestra práctica. A eso es a lo que se refiere. No es simplemente decir, ah, bueno, yo ahora he recibido esta enseñanza. Sorry, la mala. Y ya entonces lo demás no tiene importancia.
So, okay. Yes, Lamala, please continue. Now is for important part is for us to every person in life, doesn't matter for spiritual person or non-spiritual person. Our life is so precious. Time is so precious. Now we have to think about how to use this precious opportunity, time, as really, really essence. But 10 things are doing something doesn't work that way. Not time, enough energy. So therefore, as a individually, how we want to spend our own energy, put into the really focus there, whatever, that is very important. Entonces, esto es importante en la vida cotidiana. Nosotros seamos espirituales o no seamos espirituales, tenemos que entender, reflexionar y reconocer que nuestra vida y nuestro tiempo son preciosos. Por lo tanto, debemos reflexionar y reconocer, saber lo que debemos hacer y hacerlo y enfocarnos en lo que es importante y no permitir que nuestro precioso tiempo se desperdicie en actividades que realmente no son significativas, porque el samsara es eso, es un infinito continuo de cosas interminables y sin sentido. That means that self-dependence, if we could not focus really necessary for in our individual life, if not focus, then our time is sometimes wasted everywhere, nothing useful. It happens in every life. That's what the Gampopa say is actually. So we have to analyze. We have to be mindful, whatever it is possible, or to meaningful. Life is become meaningful and useful to benefit self, to benefit others. Entonces, si no podemos enfocarnos en nuestra vida, si no podemos enfocarnos en la forma en que usamos nuestro tiempo de vida, terminaremos desperdiciando nuestro tiempo. Y eso es lo que ocurre a casi todas las personas, dice Gampopa. Es decir, debemos practicar la atención plena, ser verdaderamente conscientes de la forma en que usamos nuestro tiempo de forma significativa en actividades significativas para que nuestro corto tiempo no se desperdicie sin o de forma insignificante. Then what they're saying is actually the life is very impermanent. So therefore, take as opportunity, do the things what we really necessarily. Do the things I don't need it. Just don't waste the time. That's simple teachings. Entonces, continúa diciendo Gampopa que la vida es impermanente, es muy impermanente. Así que debes tomar cada oportunidad para hacer tu vida significativa. Y por supuesto, hay que hacer las cosas que son necesarias, que deben hacerse. Pero en general, perdemos mucho tiempo y esa es la enseñanza. No pierdas tu tiempo, aprovéchalo sabiamente. Okay. Now next one more. Next one. Rangsim chugu ranjin chumi de chuban kower damdo jingdu pangs da fourth one. And should I read it, Lamala? Yes, please, in English first. Okay. Without elaboration of mental fabrication of the mind, whose nature is the Dharmakaya, but to sink into the abyss of samsaric mire due to ignorance is an incompensable loss. Esta línea nos dice
tu mente, cuya naturaleza sin elaboración es el Dharmakaya, se desperdicia cuando se hunde en la ciénaga de la confusión samsárica. So now uh, uh, what the symbol is saying is our mind and our heart is really precious to recognize our, you know, uh, the heart and mind is nature of the Dharmakayas. Y lo que nos está diciendo aquí esta enseñanza es que nuestra mente es el Dharmakaya y debemos invertir todo nuestro tiempo en reconocer esa naturaleza de nuestra propia mente. So the symbol is saying if we do not recognize our true nature of the mind and heart is Dharmakaya, enlightened nature, Buddha nature. So then we are wandering in a samsara, circling in a samsara, confusion, base of the confusion, circling in a samsara, which is very, very, unnecessarily. Lo que significa esto es que si realmente no nos aplicamos a reconocer la naturaleza iluminada de nuestra propia mente como el Dharmakaya, entonces terminaremos vagando en el ciclo de renacimientos del samsara, hundidos en la confusión. Y eso va a ocurrir sin necesidad, porque simplemente no hicimos lo que teníamos que hacer. Simply was saying our true nature is the Buddha nature. Okay. Whatever happening at this moment, appearances, are does not exist as like a dream, as like a reflection of the moon in the water, and so on. Entonces, es este reconocimiento en el cual debemos aplicarnos, entender que las apariencias del samsara son como un sueño, como una ilusión, como el reflejo de la luna en el agua. Also, therefore, uh, simply saying it is very important to recognize, to be, if not to realize it, that's different other things, If we are not realizing our true Buddha nature, but at least to think in the mind every time. Our mind is very precious. This heart has a completely potential of the Buddha nature. That has to be again and again practice. Y aquí no se refiere específicamente a que alcancemos la realización. Simplemente se refiere a que debemos reconocer que la naturaleza de nuestra mente es preciosa y tiene el potencial de la iluminación. Y eso es algo que no debemos olvidar. Debemos trabajar en este reconocimiento una y otra vez, reconocer continuamente ese potencial iluminado de nuestra propia mente y no olvidarlo. What is the really reason here talking about? Of course, we already discussed many times, but again, I remind ourselves the why they're talking about the mind again and again in the spiritual teachings. Mind is actually is the essence of the everything, the root of the everything. ¿Y por qué en las enseñanzas espirituales siempre se hace énfasis en practicar este reconocimiento? ¿Por qué? Porque hay que entender que la mente es la esencia de todo, es la raíz de todas las experiencias, es la fuente de la cual surge todo. Y por eso es importante reconocer su verdadera naturaleza.
One way is mind itself is Buddha. Mind itself is true nature of everything, rises from there. ¿Y eso qué significa? Que la mente, nuestra mente o la esencia de nuestra mente es Buda y esa es su naturaleza y de allí es donde surge todo, es la raíz de todo. So that's the same thing, other way around. Mind itself, when we do not recognize, then mind itself is ignorance. Otra forma de decirlo es que si no reconocemos la naturaleza de nuestra mente, ese no reconocimiento es lo que llamamos ignorancia. So therefore, who is circling in the samsara? The mind is circling. Por tanto, ¿por qué circulamos en el samsara? ¿Por qué revolvemos en el samsara? La mente es la causa de que continuemos vagando en el samsara. So therefore, the essence is the mind. So therefore, it is so important for us to take care of mind itself. It's again, it's training mind. It's so precious. Por tanto, la esencia de toda realización es la mente misma. Por eso debemos continuar entrenándonos hasta reconocer su naturaleza y es algo que debemos practicar una y otra vez hasta que podamos reconocer la esencia de la mente. So therefore, all the teachings of the Buddha is about actually that. Put into one word, it's all about talking about the mind. Por eso podemos decir que todas las enseñanzas del Buda, si lo colocamos en una sola frase, sería, todas las enseñanzas se refieren a la mente y a su naturaleza. So therefore, it's talking about Buddha's teaching is how to be free, becoming our mind, free from afflictive emotions, free from the confusions, the delusions, Also, that's the essence teachings. The essence teaching of all the mind training is so therefore mindful. Everything is mind training of the mind, Entonces, todas las enseñanzas del Buda se refieren a cómo liberar nuestra mente del dominio de las emociones aflictivas, de la confusión, de las ilusiones, de las apariencias. Y esto es el entrenamiento mental. Todo se refiere específicamente a cómo hacer eso. Also, therefore, always important to taking care of our own mind. It's so precious things to do. The most important things to do in life. There's so many things to do as we already taught earlier, so many samsara things to do. If we do not control our mind, none of them we cannot control it. Entonces, por eso debemos siempre cuidar nuestra mente. Debemos ocuparnos de nuestra mente, porque siempre hay mil cosas que hacer. Pero si no controlamos nuestra propia mente, en realidad todo lo que hagamos no es importante, no será importante o no importará. For example, if somebody has a challenge for drinking kind of coffee, all the time coffee. You cannot control coffee itself. Coffee is always there. Never doesn't matter. Wherever you go, it appears you everywhere. But the only thing you have to control is your own mind. Says, no,
That's enough. I had already, you know, I had already, I experienced it. It's enough for me. Stop it. Just have to tell our own mind to, rather than somebody else have to tell the mind, stop. Then it is possible. People have a challenge for the drinking coffee can be transformed, can be possible. Everything actually like that. Not I'm just giving you the copy, which is we all like it. We have most of the time people like that. Por ejemplo, dice Lama, hay personas que les gusta tomar café y tú no puedes pensar que la manera de resolver tu adicción al café sea simplemente acabar con el café en el mundo. El café es algo que siempre va a estar allí, pero tú sí puedes aprender a controlar tu propia mente para no beberlo. Tú le dices a tu mente la manera en que quieres comportarte y esa es la manera en que puedes dejar de beber café y entonces esa adicción al café puede ser transformada y puede ser superada. Pero no puedes pretender querer acabar con el café. El café siempre va a estar ahí. So I think my experience of life, there's many other conditions in order to stop in samsara, so many other things we don't like, we don't want, you know. The root is the mind. If we have a strong mind, the will of power of the mind, I think we can stop it. We can transform, no doubt. If the mind is not there, the mind doesn't say anything, then how much we stop, try to, other things are there, so many, I think doesn't really work that way. Entonces, esa es la experiencia en la vida que podemos entender cómo funciona el samsara. En el samsara hay cosas que no queremos, hay cosas que no deseamos, pero el problema es que si no entendemos la esencia de nuestra mente, no importa que no queramos esas cosas, no podemos detenerlas. En cambio, si logramos entender la esencia de nuestra mente, sí lograremos tener la voluntad y el poder para detener cualquier cosa. Pero si la mente no ha logrado ese poder, entonces no hay nada que puedas hacer. La mente pensará que no puede detener nada. Okay, now what they're saying is simply the 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 mind is precious, with the nature, the potentials. Or so in order to practice again and again, so that's a practice part. Entonces, lo que esta línea nos dice esencialmente es que debemos recordar que nuestra mente es preciosa, tiene esta naturaleza búdica y debemos practicar una y otra vez hasta que logremos reconocerla. But that is very important practice part. Really, many times we have because we fail because we don't know how to practice. The practice is so precious. Have to practice every time. Mind has to be remember it. Oh, I have the nature. I have a potential to remember again and think again and meditate again and again. So then naturally built insight in the mind is becoming stronger and stronger. The energy rises, power. So otherwise, just thinking here, oh, I have the nature, and thinking about just here, that doesn't work actually, really. Doesn't really work in practice way. Entonces, esto es muy importante cuando vamos a la práctica, porque lo que ocurre es que vamos a fallar en nuestra práctica si no sabemos cómo practicar.
Y la forma de practicar es que debemos recordar estas enseñanzas una y otra vez. Y cuando lo hacemos, poco a poco, el reconocimiento va aumentando y la mente se vuelve cada vez más fuerte, más poderosa. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente oímos las enseñanzas y luego nos olvidamos de las enseñanzas y entonces ese proceso no ocurre y así es como fallamos en la práctica. Entonces, si no queremos fallar, debemos practicar este reconocimiento una y otra vez, no olvidar la naturaleza de la mente hasta que realmente ese reconocimiento se vuelva muy poderoso. Okay, now next one talking about Langan Temple, Lama Te Chanchu Matu, but Daldo Pangs. Is it fifth one? Yes, Lamala. The fifth line says, the sublime master who leads you onto the path is wasted when you dissociate from him before attaining enlightenment. And I'm going to read it in Spanish. El sublime maestro que te guía por el sendero es desperdiciado cuando te separas de él antes de haber alcanzado la iluminación. Okay, now what they're saying is, in order to recognize our true nature of the mind is Buddha nature, as we already discussed. So in order to recognize and realizing, it depends on our masters, the particularly root masters who introduce you, who taught you teachings. Entonces, para poder reconocer esta naturaleza búdica de nuestra mente, esta esencia iluminada, y alcanzar la realización, dependeremos necesariamente de un lama, es decir, y no cualquier lama, el lama raíz, que es aquel que nos introduce al reconocimiento de la naturaleza de nuestra mente. That is usually happens when we have right time, right energy, right faith and devotion when we listen the master's teaching. So then they explains, about the mind teachings. So then recognizing oneself, oh yeah, I have I have my own Buddha nature within myself. Oh, introduced by that's called the root master. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Ocurre cuando tenemos la energía correcta, cuando tenemos la disposición correcta y estamos en el momento correcto. Y cuando estas condiciones surgen, uno recibe estas enseñanzas en las cuales somos introducidos a la naturaleza de nuestra mente por el lama raíz. Okay. Oh. Also, for example, let's say when we have to go to see the doctor, we don't know what happens. Something there, right? Something is wrong. Have no idea. You must see the well-qualified the doctor, and doctor will check, verify everything to recognize it, and doctor will tell us, oh, you have something there. You have to be really, take this medicine and be aware about it, be practice it, continue to exercise it, be careful with the food, whatever. So that's all the instruction comes from the doctor. We have to follow. We must follow it. There's no other choice in order to cure that disease. There's no other way, right? Likewise, the same thing in the spiritual.
When introduced masters, the nature of the mind is there with the nature. You have all this opportunity. So then they practice it, right? It's the same thing. I think so. Por ejemplo, esto ocurre cuando vamos a ver al doctor, porque sentimos que hay algo malo, hay algo que está pasando, pero no logramos entender de qué se trata. Entonces vamos a ver a un doctor muy calificado, quien tiene el conocimiento y la habilidad para decirnos qué está pasando específicamente. Y luego ese doctor nos da su visión, su opinión y nos indica qué debemos tomar, qué debemos practicar, cuáles son las instrucciones con respecto a la comida, a los ejercicios o a la medicina. Y estas son sus instrucciones y debemos seguirlas si queremos sanar. Bueno, esto es lo mismo que ocurre en el camino espiritual. Debemos seguir las instrucciones del Lama Raíz, quien nos muestra lo que debemos hacer para poder, digamos, sanar nuestra ignorancia o nuestra confusión y poder reconocer nuestra naturaleza búdica. Es exactamente similar a ir a ver a un doctor muy calificado. Debemos seguir sus instrucciones si realmente queremos sanar o, en este caso, avanzar en el camino espiritual. It is very clear for me because I have, they say I have issues about my cholesterol, you know. I remember I have a cholesterol issues long time back. I didn't have any ideas. Cholesterol was medicine was supposed to take every time. I took a couple months and then I stopped it. I don't know that was. Then later I went to again back to see the doctor. Says no, you have to take continue. Don't stop it. You know, including my exercise, including walking, which is I try to follow as possible. So I'm trying to taking every time my cholesterol medicine I just took before coming here teaching. I have to take it one, likewise, but simple is that. Entonces, por ejemplo, esto es algo que está muy claro. Lama dice, yo, por ejemplo, tenía un problema con el colesterol y no tenía idea de qué medicina tenía que tomar o qué tratamiento debía tomar. Así que fui a ver al médico y el médico me recomendó unas medicinas. Pero ¿qué hice yo? Tomé las medicinas por un par de meses y luego no seguí tomándolas. A la siguiente oportunidad, cuando fui a ver al médico, él me dijo, no, tú no puedes parar este tratamiento, debes hacerlo de forma continua. Y lo mismo es con tu alimentación y con tus ejercicios. No es algo que debes hacer y luego detener. Es una práctica continua. Cada día debes hacerlo. Y esto es la verdad muy simple. En el camino espiritual no es algo que podemos tomar un día o dos y luego pararlo. Es algo que debemos tomar continuamente cada día. So likewise, and in same in the spiritual path, the masters introduce the teaching, so then we have to continue practice, not all the time, 24 hours, it's just impossible like that. But continue short practice again, or especially the mind training, everything. Everything is mind training, actually. So then it is very, very, how to say, benefits for self, others. Entonces, especialmente en el camino espiritual, esto es fundamental que lo entendamos. El maestro nos introduce al camino dándonos las enseñanzas y luego nosotros debemos poner en práctica esas enseñanzas continuamente. Y eso es lo que se conoce como entrenamiento mental. Y el entrenamiento mental es tan importante porque en realidad todas las enseñanzas se refieren a la manera en que debemos entrenar nuestra mente. Y si entendemos esto y lo practicamos continuamente,
lograremos el beneficio de la práctica. Esta es la manera de hacerlo. Okay, the next word is quite big. I don't know. Cannot separate from the mind, from the masters. Okay, that does not mean that really simply. The essence, it means you cannot separate from the mind to the master. It's always there. Doesn't matter physically wherever you are. It doesn't matter. It does not mean to have in front with you lamas always, and sometimes people confuse that way. It has to be somewhere there, always with him or her, always 24 hours. Then I become the best student. No, that doesn't mean anything. The only thing is heart connections, the mind connection. That cannot separate. How do we continue practice? If the practice is not there, then it's natural separate. The practice is there, cannot separate, no matter where you are, where we are. Always the energies, heart connection is same, just together. I think it's the same happen in our reality when we call love each other, somebody's, that is happening, right? It's different forms there, actually. A little more, we go to the deeper level or the really subtle is very different, but it's the same, actually. Entonces, cuando hablamos en la parte de el hecho de no separarnos de la mente del maestro, esto es importante comprenderlo correctamente, porque hay personas que piensan que no separarse del maestro significa estar con el maestro las 24 horas del día y entonces de esa manera son los mejores estudiantes. Y eso no es realmente lo que debe ser, eso es más confusión. En realidad a lo que se refiere a esto de no separarse de la mente del maestro es mantener la conexión con el maestro en tu corazón. Tener al maestro presente en tu mente y en tu corazón es lo que realmente importa. Si tu práctica está allí y si recuerdas a tu maestro, eso indica que no hay separación. Pero si no haces tu práctica, si no recuerdas a tu maestro, aunque pienses que tienes esa conexión no va a ocurrir. Aquí de lo que estamos hablando es todavía de algo más profundo. Es de una conexión donde tú sientes que tu maestro y tú son inseparables a través de la práctica y a través de ese amor que se genera a través de la práctica. Y esto es lo mismo que ocurre cuando tú amas a alguien, no importa dónde esté esa persona, tú sigues sintiendo esa conexión con esa persona sin importar dónde se encuentre. Eso mismo es a lo que nos referimos aquí con recordar al maestro y mantener al maestro en tu corazón. Okay. So therefore, cannot separate our mind and heart, the masters, the root masters, because of the practice. How long we practice continue, the energy is always there. Can't separate at all, no matter how much we try to push separate. No. When the practice is not there, then it disappears. It is, you know. Likewise, same thing in our reality. Uh, Loving sangha, loving partners, friends, and whatever relation we have, it just has to be can't separate from the heart. It's so precious, even though sometimes we have to go away due to different conditions, different situations, right? The physically, the mind is always together. That's because of the practice. Entonces, es importante aquí entender que la forma en que no nos separamos es manteniendo nuestra práctica. Mientras pongamos energía en nuestra práctica, no habrá separación.
Si no practicamos, la energía no estará allí y entonces la conexión se perderá. Y hay que entender, a veces nos separamos por diferentes condiciones, pero mientras nosotros sigamos practicando, nunca estaremos separados. La energía seguirá estando allí. Okay, I will stop here. Okay, there's a lot of things to talk, but it's okay now. Just repeat the instruction. Thank you again, everyone. I always take care. Take care, Sodila, always. Please take care, and then see you next session. Okay, please. Muchas gracias a todos. Thank you, Lamala. This is such a wonderful teaching. I'm going to do a short dedication because the time is gone, okay? Vamos a hacer una dedicación corta porque ya estamos cortos de tiempo. Bodhicitta, the excellent and precious mind, where it is unborn may it arise, where it is born may not decline, whatever increase higher and higher. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente iluminada, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Chanju Simjo Rinpoche Maji Bonam Jisho Je Jewa Nyamba Mewa Ya Pone Gongdo Dewa Shu. Oh, thanks again. Muchas gracias a todos. Now I have to go walking, okay? I have to go back to exercise. Lama va a caminar y nosotros vamos a leer la oración de Samantabhadra. If you want to stay, we're going to read the King of Aspiration Prayers, okay? Please, you guys start, okay? I'll have Thank you, Lamala. I have others taking care of certain things there.